अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद में कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और कौन कौन उस पर अप्लाई कर सकता है, आपने कैसे अप्लाई करना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी, ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतालिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। मज़ीद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको बर वक्त मालूमात वहाँ से भी हासिल होती रहेंगी। अब बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि सीट्स कौन कौन सी हैं और उस पर अप्लाई कौन कर सकता है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये कॉलेज बेसिकली है नर्सिंग का कॉलेज है, जिसका नाम जो है नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग फैसलाबाद है। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटी मतलब ये फैकल्टी हायर कर रहे हैं, जिसमें आमतौर पर टीचर्स की पोस्ट हैं, उसके बाद वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रिंसिपल भी मतलब रिक्वायर्ड है, उसके बाद टीचिंग स्टाफ भी रिक्वायर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद ऑफिस नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे मतलब जॉब्स हैं मुख्तलिफ अकसाम की। अब सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। अब इनकी सीट्स पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स इसके सामने यहाँ पे मेंशन है कि MSN इन नर्सिंग, यानी कि MSN आपने किया हो, यानी कि मास्टर ऑफ नर्सिंग आपने की हो, उसके बाद आपके पास PNC का लाइसेंस भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए। मज़ीद सामने इसका एक्सपीरियंस मेंशन है कि अगर आपका कम से कम इसके लिए 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का और इंतज़ामी मामलात का। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपका सीनियर लीडरशिप में भी होना चाहिए। तो ये किसी भी प्राइवेट इदारे से मतलब आप अगर मतलब आपने ये एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपने किसी सरकारी इदारे से किया हो या किसी NGO से, किसी भी मतलब प्राइवेट इदारे से भी आप ये कर सकते हैं। कोई भी स्कूल हो सकता है, इस तरह कोई प्राइवेट इदारा जो कि रिप्यूटेड होना चाहिए। तो अभी तक हमने नंबर 1 की पोस्ट जो है ये डिस्कस की है। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि दूसरी कौन सी है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नर्सिंग कॉलेज में इंतज़ामी ऑफिसर की एक सीट है। मतलब एक सीट से मुराद एक किस्म की सीट है, अब हो सकता है इसकी मतलब एक से ज़्यादा सीट्स भी हो सकती हैं। अब बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव फील्ड, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री हासिल की हुई है मैनेजमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में या रेलेवेंट फील्ड में, मतलब इसका कोई भी मुतलका फील्ड हो सकता है जिसमें आपने कम से कम बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो, तो उसके बाद आपके पास जो है स्किल्स भी होनी चाहिए इसको मैनेज करने के लिए। तो फिर आपके पास मज़ीद एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 से 5 साल के दरमियान, यानी कि कम से कम 2 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो अब ये उन्होंने वैसे एक ड्यूरेशन लिख दिया इसमें, तो एक्सपीरियंस भी आपका कम से कम 2 साल का इसमें अप्लाई करने के लिए होना चाहिए, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो ये दूसरी किस्म की असामी थी। उसके बाद तीसरी किस्म की जो जॉब है वो है फैकल्टी नर्सिंग इंस्ट्रक्टर लेक्चरर्स की। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने BS नर्सिंग की हुई है फ्रॉम एन HEC रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऐसा इदारे से अगर आपने BSN किया हुआ है जो कि HEC से रिकग्नाइज्ड भी हो और आपके पास PNC मतलब पंजाब नेशनल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल का लाइसेंस भी हो, और उसके बाद टीचिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों, उसके बाद मज़ीद आपका 2 से 5 साल के दरमियान में कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आप नर्सिंग इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर्स, ये एक ही नाम है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हो सकते हैं। तो इसके बाद मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब चौथे नंबर पर सीट है पार्ट टाइम विजिटिंग फैकल्टी इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज़, यानी कि अगर आपने सिंपली MA इस्लामियात भी किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका कम से कम 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हर मतलब पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मेंशन है, लेकिन ये किसी भी आप प्राइवेट इदारे से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो
اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے پارٹ ٹائم وزٹنگ فیکلٹی انگلش ٹیچر کے لیے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کم از کم ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے انگلش سبجیکٹ میں، اس کے بعد آپ کا کم از کم 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے ٹیچنگ کے شعبے میں، تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ بات کرتے ہیں پارٹ ٹائم وزٹنگ فیکلٹی میتھمیٹکس ٹیچر کے لیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں اور آپ کا کم از کم 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے ٹیچنگ کے شعبے میں، تو پھر آپ میتھمیٹکس کی وزٹنگ فیکلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اسٹڈی کے لیے 7ویں نمبر پر سیٹ ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے زیادہ تر سیٹس ہوں، میں ایک سیٹ کا نام اگر لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیٹ ایک ہی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قسم کی سیٹ ہے پاکستان اسٹڈیز میں، اور کافی سارے ٹیچرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اوپر میں نے ابھی جو ڈسکس کیے ہیں کافی سارے مطلب ٹیچرز ہو سکتے ہیں، سیٹس ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک قسم کی یہ سیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان اسٹڈی جو ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے کم از کم ماسٹر ڈگری اسی سبجیکٹ میں کی ہوئی ہے اور آپ کا کم از کم 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے ٹیچنگ کے شعبے میں، تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مزید سکرول ڈاؤن کرتے ہیں، اب 8ویں نمبر پر ہے لیبارٹری سٹاف سائنس لیب میں۔ اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے بی ایس سی ریلیونٹ سبجیکٹ میں حاصل کی ہوئی ہے، کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کا بیسک کمپیوٹر لٹریسی کا مطلب سکلز بھی ہیں آپ کے پاس، تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے پاس منیمم 2 ایئرز کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہو، یعنی کہ لیب کے شعبے۔ تو اس کے بعد 9ویں نمبر پر آپ کے سامنے مینشن ہے لیبارٹری سٹاف کے لیے سکلز لیب۔ اب اس میں ڈپلومہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے بی ایس این میں یا ریلیونٹ کوالیفیکیشن آپ نے حاصل کی ہوئی ہے، اس کے بعد منیمم 2 ایئرس کا آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، تو آپ لیبارٹری سٹاف کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ہے سٹاف نرس۔ اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے ڈپلومہ ان جنرل نرسنگ اینڈ مڈ وائفری پریفریبلی بی ایس این، یعنی کہ اگر آپ نے نرسنگ کا کورس یا مڈ وائفری کا کورس، بلکہ یہ دونوں ساتھ میں کیے ہوئے ہیں، یا اگر آپ نے بی ایس نرسنگ کی ہوئی ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں سٹاف نرس کے لیے۔ منیمم 1 سے 2 سال کا آپ کا کلینیکل ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے لائبریرین۔ اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے کم از کم بی ایس لائبریری سائنس میں کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور منیمم 2 سے 3 ایئرز کے درمیان میں آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے کمپیوٹر آپریٹر یا ٹیکنیشین ٹائپسٹ۔ اب یہ ایک ہی نام ہے، یا کمپیوٹر آپریٹر کہہ لیں یا ٹیکنیشین کہہ لیں یا ٹائپسٹ کہہ لیں۔ اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے کم از کم آئی سی ایس پاس کی ہوئی ہے، ڈپلومہ ان کمپیوٹر فلوئنٹ ان انگلش، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ساتھ ایک شرط ہے کہ اگر آپ نے ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے، اس کے بعد ٹائپنگ سپیڈ آپ کی کم از کم 40 WPM مطلب ورڈز پر منٹ ہے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے یا ادارے سے کم از کم 1 سے 2 سال کے درمیان میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے، پھر آپ کمپیوٹر آپریٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اینڈ والے نمبر پر ہے 13ویں نمبر پر کلریکل سٹاف، ٹھیک ہے۔ کلریکل سٹاف کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کا منیمم ریلیونٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ 1 سے 2 سال کے درمیان میں ہے، تو آپ پھر اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو تقریباً 13 مختلف اقسام کی پوسٹ کے نیم، اس کے لیے ریلیونٹ ایکسپیرینس اور ریلیونٹ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ریڈ کر کے بتائی ہے۔ اب نیچے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کب تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں آپ نے سی وی سینڈ کرنی ہے، آپ کے سامنے نیچے انہوں نے آپ کو کہا ہوا کہ اس جی میل پر آپ نے اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے۔ جی میل کرنی ہے آپ نے، واٹس ایپ پر سی وی نہیں جاتی، آپ کو پتہ ہے کہ جی میل سے جی میل پر ہی جاتی ہے۔ تو ای میل کرنی بہت ہی آسان ہے، اپنے موبائل سے آپ خود بھی ای میل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی پرابلم ہو کسی بھی پوائنٹ میں تو پھر آپ ہم سے مطلب مدد لے سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پر ہی اسسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے سی وی سینڈ کرنے کی وہ 25 جولائی 2026 تک ہے۔
इस डेट तक आपने अपनी सीवी जो है वो इन्हें सेंड करनी है, बल्कि सीवी ही नहीं बल्कि अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, वैलिड पीएनसी लाइसेंस इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि जिसके लिए जो जो क्वालिफिकेशन ज़रूरी है आपने सारी चीज़ें पीडीएफ में कन्वर्ट करनी। अब पीडीएफ में कन्वर्ट करना भी बहुत ही आसान है, एक वेबसाइट का नाम है, बल्कि मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। वो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपने जेपीजी से पीडीएफ में ऑप्शंस जो है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी सारी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, उन्हें आपने कन्वर्ट कर देना है पीडीएफ में। जब कन्वर्ट हो जाएंगी फिर आपने वो पीडीएफ जो है वो आपने इस ncn@nationalhospitals.fsd.com, ये इनकी जीमेल है, जिसे आप ईमेल भी कह सकते हैं। दोनों के एक ही नेम होते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल का इशू मतलब फ़र्क होता है। तो इसमें आपने मतलब सीवी सेंड करनी है अपनी ईमेल से, उन्हें ईमेल कर देनी है, चाहे किसी ईमेल से भी कर दें, लेकिन उस पर फिर रेस्पॉन्स आपको उसी पे ही आएगा जिस ईमेल से आप करेंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट सीवी सेंड करने की, डॉक्यूमेंट सेंड करने की 25 जुलाई 2026 है, यानी कि अभी भी इसमें 3 दिन बाकी हैं। आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज 22 जुलाई है। तो मैंने अब पूरी कोशिश की है कि आपको समझाऊं कि कौन कौन सी सीट्स थी, आपने उसमें कैसे अप्लाई करना था। पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर अपनी असिस्टेंट ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में मसला हो, सीवी सेंड करनी ना आ रही हो, तो हम आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए काइंडली सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।